estas expresiones de cariño y de hermandad sincera. First of all, I would like to take this opportunity to greet the patients of Antigua and Barbuda and thank you wholeheartedly for your kind and warm words that you have expressed tonight. A Natalie, una muy elocuente oradora. And especially to thank Natalie, such an eloquent speaker tonight. Y a través de Natalie, a los centenares de hombres y mujeres que han recuperado su visión para construir su vida, construir su familia, construir su patria. And through her, the hundreds of patients who have recovered their sights and today have come back home, have restored their work and given the happiness to their families. Patria es humanidad, decía José Martí. Homeland is humanity, as José Martí said. Y precisamente el espíritu de la Misión Milagro es construir una patria humana. And the very spirit of the miracle mission is to build a humane homeland. Construir un mundo mejor. To build a better world. Un mundo nuevo. A new world. Que supere el egoísmo, la maldad, la mezquindad. That could go beyond selfishness, evil, and the lack of care that we see around the world. Que supere todos los lastres que nos han quedado de los viejos y de los nuevos colonialismos. That could overcome the scourge of the old and the new colonialisms. Y podamos construir una sociedad verdaderamente humana. So we can build a truly humane society and humanity. Donde todo lo que hagamos el centro de todo lo que hagamos sea el ser humano. A humankind who is truly human-centered. Quiero agradecer al primer ministro Gaston Brown. I would like to thank Prime Minister Gaston Brown. A todas las autoridades. The authorities of this hospital tonight. Mount St. John Medical Center. The Mount St. John's Medical Center. El doctor Gary Thomas. Gary Thomas. A todo el personal, trabajadores, trabajadoras. The staff, médicos, médicas, enfermeros, the medical staff, the nurses, a los ministros, a las ministras. I would like to also greet the ministers present here today. Por el esfuerzo diario que se hace. Thank you for the daily effort that you make in this institution. Y si a alguien hay que darle las gracias por la Misión Milagro. And if there is someone we truly need to thank for this miracle mission, y habrá que dárselas en este año 2015, en el año 2020, en el año 2030. These thanks that we need to give today in 2015, but also in 2020 and in 2030 and in 2040. Es a Fidel Castro Ruz, a Hugo Chávez Frías, a Cuba, a Venezuela y a todo el ALBA. We need to thank Fidel, we need to thank Hugo Chavez, we need to thank Cuba, we need to thank Venezuela, we need to thank all those who are fully devoted to this mission. La Misión Milagro nació hace 10 años. Miracle Mission was born 10 years ago. De un sueño. It was born of a dream. De Fidel y de Chávez. The dream of Fidel and Chávez. De llevar la mano solidaria, la más alta tecnología del mundo para llevar la salud a los humildes. To extend a solidary hand, to give and use the best possible technology
to bring health and happiness to the people. 10 años después, And más 10 years after, casi 5 millones de latinoamericanos y caribeños han recuperado su vista gracias a la Misión Milagro. almost 5 million people in Latin America and the Caribbean have been able to recover their sight thanks to this miracle mission. Y nuestro compromiso es que ese ritmo se mantenga, inclusive, como decía Natalie, la Misión Milagro tome una fuerza dinámica superior. And the commitment is for us to keep this pace, but even better, as Natalie said, we need to strengthen even further this mission so it can accomplish even more. Y se siga haciendo el milagro de darle la luz a los humildes de nuestro continente latinoamericano caribeño. And that we can continue performing this miracle of bringing the light to the millions of people and brothers and sisters of the Latin American and the Caribbean so they can have a better future. Y ese milagro se ha logrado gracias a los médicos, a las médicas, a los enfermeros y enfermeras de Cuba, de Venezuela y de todos los países del ALBA que se han incorporado. And all this been possible thanks to all the doctors, the nurses of Cuba, Venezuela, and all the ALBA countries that have joined in this effort. De Nicaragua, Ecuador, Bolivia, From Nicaragua, Ecuador, and Bolivia, Antigua y Barbuda, Antigua and Barbuda, de todos los profesionales que se han incorporado de manera solidaria a esta importante misión. all those professionals which in a solidary manner have joined this effort. En los últimos 10 años In the last 10 years, se ha demostrado que es posible construir un mundo en base a valores diferentes. we have demonstrated that it's possible to build a new world on new and better values, En base al trabajo compartido, a la solidaridad, al beneficio mutuo, a la cooperación. based on shared work, solidarity, cooperation. Otro mundo ha nacido en estos 10 años. After 10 years, we've been able to build a new world. No es casualidad que se hayan cumplido 10 años de Petrocaribe y 10 años de la Misión Milagro. And it is not sheer chance that at the same time that we are celebrating the 10th anniversary of the Miracle Mission, we are also celebrating the 10th anniversary of Petrocaribe. Porque apenas empezando el siglo XXI, en el año 2004-2005, estos dos gigantes, Hugo Chávez y Fidel Castro, fueron los parteros de esta nueva historia que estamos construyendo. Because at the very outset of the 21st century, in 2004 and 2005, these two giants, Fidel Castro and Chavez, Hugo Chavez, were the architects of these new forms of solidarity. Hoy estamos viviendo aquí un momento maravilloso. Today we are living together this wonderful moment, compartiendo con ustedes este tremendo logro humano, personal de la Misión Milagro. sharing with you this huge achievement of the Miracle Mission, a humane and profoundly solidary achievement. Pero también tenemos que decir que gracias a Petrocaribe, hoy tenemos otra región muy distinta a la que había 10 años atrás. However, we need to say as well that it's thanks to Petrocaribe that today we are facing a region which is quite different to the one we knew 10 years ago. Petrocaribe en una escala mayor le ha dado estabilidad energética, económica, financiera, social a los países del Caribe y más allá. Petrocaribe has achieved economic,
energy, financial stability in the region of the Caribbean and beyond this region. Mucha gente se pregunta, ¿qué sería del Caribe si no se hubiera creado Petrocaribe? Many people wonder what would have happened with the Caribbean without the creation of Petrocaribe. Quizás estaríamos viviendo situaciones parecidas a las que sufren nuestros hermanos de África en el Mediterráneo. We might be perhaps witnessing terrible scenes as the ones we see today with African brothers and sisters in the Mediterranean Sea, for instance. Se ha hecho un gran esfuerzo We have made a huge effort, y sin lugar a dudas se ha demostrado que sí se puede. and we have clearly demonstrated that it's possible, that we can do it. Y hay grandes logros, And the achievements are there to demonstrate it. pero tenemos que decir, todo un mundo está por hacer todavía. However, we still have to say that there remains a lot to be done still. Y los constructores de ese nuevo mundo somos nosotros. And we are the builders of this new world. Los protagonistas de ese nuevo mundo están aquí, son los pueblos. The protagonists of this new world are here, are the Ol- peoples. O ese nuevo mundo lo construyen nuestros pueblos o no lo va a construir nadie. Either this new world is built by our peoples or no one else will be able to build it. Pueblos despiertos, llenos de amor por lo suyo. Peoples awakened and people filled with love for their own peoples and realities. Y sobre todo, pueblos unidos. And most of all, united peoples. Pudiéramos decir que lo mejor está por venir. So we can say that the best still to come. ¿Qué será de nuestra región si seguimos manteniendo los lazos de trabajo común, la unión de nuestro Caribe? We can easily imagine the bright future expecting us if we continue working united and strengthening even further the bonds among us. ¿Cuánto podemos avanzar en la salud, en la alimentación, en la economía? We can do a lot in various fields such as health, food, economy, etc. ¿Cuánto podemos avanzar en seguir estabilizando la seguridad energética de la región, la seguridad financiera? We can do much more in order to ensure the energy financial balance of the region. ¿Cuántas cosas están por hacer todavía? There's still many things to do. Y a eso hemos venido. And that's precisely the purpose of this visit. Natalie, a eso hemos venido. Natalie, that's the reason, this is the reason of our visit A tonight. comprometernos To commit ourselves even further. con la solidaridad, To commit ourselves con la to unión, solidarity, con unity, el amor, love, con el siglo XXI que es nuestro siglo. with this 21st century that belongs to all of us. Y a continuar la obra de los gigantes. And to pursue the task of the giants. A decir desde la Misión Milagro, And to say from Miracle Mission, que viva Fidel, long live Fidel, que viva Chávez, long live Chavez, que viva el Alba, long live que Alba, viva Petrocaribe, long live Petrocaribe, que vivan los pueblos. long live the peoples. Hasta la victoria To siempre. victory forever. Bien, así concluye el presidente Nicolás Maduro su intervención en este acto, en este encuentro con pacientes operados a través de la Misión Milagro acá en Antigua y Barbuda.